सुण आहे साधु जन देई करी मन इटा मु रामायण रु प्रमाण देवी बुझी पारे छ माता सिना जानी पारे पुअर वेदना हाँ हाँ पुओ की जानिब मातार कंदन कंदन देई करी मन रामायण रस कथा करहे श्रवण सुन आहे सूर्य जन देई करी मन रामायण रस कथा करहे श्रवण सुन आहे साधु जन देई करी मन रामायण रस कथा करहि श्रवण महाज्ञानी विश्रबाजे ऋषि पुराण दश शिर अटे तार देख से रावण मंद धरी हारी जाने अटई जे गुण ता गर्भरु जन्म हेला इंद्रजीत नाम विश्रवा ऋषिंकर पुओ हेले रावण हाँ हाँ रावणकर भारीजा हेले मंदोदरी 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 जेतेबेले गर्भवती थाए रावण सबु नवग्रह को डाकिथिला हाँ जे नवग्रह तार जगार समस्ते आविर्भूत थिले रावण गोटे एते पावरफुल राक्षस थिला जे सबु ग्रह माने ताको डरुथिले 33 कोटी देवता तार पाद तले खटुथिले तो काहे जे बारी लोग कहनो रावण राते घास काटे तो रावण के काहे जे नवग्रह के डाकिथिले जानि छ काहे जे गो मोर पुओ जदि जन्म हेबा बेले सबुठारु शक्तिमान पुओ जन्म हेबा तो सेई समय 9टा ग्रह के डाकिथिला रावण हाँ जे से मध्यरु शनिदेव टिके उड़बुड़िया लोक तो ई सामान्य रावण कथा मानि कर सब देवता माने डरी कर 9टा ग्रह आमे गुटे जगह रे अछु हाँ हाँ मुई जगह रे रहि ने पारे बोली कर शनि ग्रह टिके हलचल हे कर पलावा के कहथि आगो से ही समय रे देखो से दुष्ट रावण शनि कुपा तले से चाकी फिरा पूर्ण सुन आहे सभाजन देई करी मन रामायण रस कथा करहे श्रवण राधे राधे
ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶନିକୁ ହଁ ରାବଣ ତାର ପାଦ ତଳେ ଖଟଉଥାଏ। ହାଇ ଗୋ 33 କୋଟି ଦେବତା ରାବଣଙ୍କର ସେବା କରୁଥାଏ। ହଁ ହଁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ରାବଣର ଲୁଗା ସଫା କରୁଥିଲେ। ହାଇ ବାୟୁ ଦେବତା ରାବଣকে ଜିନ୍ ଜାଗାରେ ବସବା ସେ ଜାଗାରେ ଏନ୍ତା ଧୁକନା କରୁଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ତାର ପାଦ ତଳେ ଖଟୁଥିଲେ। ଆଉ ସରି ଶନି ଦେବତା ତାର ପାଦ ତଳେ ଖଟୁଥିଲେ। ଆଉ ଯିଏ କି ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ କାଳ ଦଣ୍ଡ ଦେସନ୍ ହଁ ଯମ ରାଜା ରାବଣର ଘାସ କାଟୁଥିଲା। ହାଇ ବୋଲେ ସବୁ ଦେବତା ମାନେ ରାବଣର ସେବା କରୁଥିଲେ। ରାବଣର ଶକ୍ତି ସେତେ ଥାଏ। ହଁ ତ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲା ଗୋ ପିଲା ଓହୋ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗର୍ଭ ତାର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମେଘନାଥ ମେଘନାଥ। ଇନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି କରି ଇନ୍ଦ୍ରକେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ବୋଲି କରି ତାର ନାମ ପାଇଥିଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ। ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ତ ମାତା ସିନା ଜାଣିପାରେ ପୁଅର ବେଦନା। ହଁ ହଁ ଗୋଟେ ମା ଛୁଆକେ ଜନ୍ମ କଲା ସମୟରେ କେତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରସି। ହାଇ ଗୋ মোর পুয় বড় হেলে এন্তা করমি সেন্তা করমি 5 কে 15 করমি মোর হ্যাঁ। পুয় বড় নামটে জগাবা মা সবুবেলে পুয়র বেদনার কথা জানি পারবা। এ এ পো মোর মা কসে এ পো পাসি গুটে খানি নুনিয়া মাছ পড়ে দিছে রে বাবু পুত্র কেবে জানি পারে মাতার কন্দনা। হ্যাঁ। সেই দুষ্ট রাবণ কাঁ কলা জানিছ কে পিলা কাଣା কলা আগ সে দুষ্ট রাবণ দেখ কূট বুদ্ধি কলা পঞ্চবটী বনরু সে সীতাঙ্কু আনিলা ସେହି ସମୟରେ ଦେଖ ମେଘନାଦ ଜାଣ ବାପାଙ୍କ କଥାକୁ ରଖି ଥିଲା ସୁଯୋଗ। ଆଜିକାଲି କଲି ଯୁଗରେ ନିଜର ବୁଆ ଅନ୍ୟ ମାଇଜିଟେ ଯଦି ଘରକେ ଆନବା ବେଲେ କିନ୍ ପୁଅ ସାହାଯ୍ୟ ହେବା କହ କିନ୍ ପୁଅ ସାହାଯ୍ୟ ହେବା ନାଇଁ ଗୋ କିନ୍ତୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ରାବଣ ହଁ ଯେତେବେଳେ ସୀତାକୁ ଆଶା କଲା ମୋର ଅଶୋକ ବନକେ ଆଣିବି ମୋର ପାଟରାଣୀ କରିବି ବୋଲେ ନାନା ପୁରାଣରେ ନାନା ମତ। ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ରାବଣ ତାଙ୍କର ଝିଅ ପରି ମାନୁଥିଲେ। ଆଉ ରାମାୟଣ ହେଲା 250ଟା ଅଛି। ତ କିନ୍ ପୁରାଣରେ କବି କେନ୍ତା ମତ ଦେଇଛନ୍ ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ସୀତାକେ মোর মাইজি করি করে রাখবি বলি পাটরাণী করবি বলে পাটরাণী করি করে রাখবি বলে সুরপন কাউছু ছে হ্যাঁ যে মন্দোদরী কিছু সুন্দরী নাই সে সীতা গোটে যদি আমার লঙ্কা গড়কে আসবা বলে এটা সুবর্ণ লঙ্কা আবি জঙ্গল ভিতরে বেল নিউসিকে হ্যাঁ আমার লঙ্কা হেন্তা সুন্দর দিশবা। তো রাবণ সেই সময় সীতাকে আনবা সংজ্ঞাতি হ্যাঁ তার পুয় মেঘনাদ সাহায্য করেছে। কেন পুয় নিজের বুয়া মাইজি আনলে সাহায্য করবা মাতার কলি যুগ নে করো দে নেই করবা। মাতে উল্টা পিড়ছ হ্যাঁ কিন্তু রাবণর পুয় মেঘনাদ তার বুয়াকে সাহায্য করেছে। হাই গো মাতা সিনা জানিপারে পুଅର বেদনা বেদনা মা ভাবিଥିଲା যে মোর পুଅ বড়ে নামটে করবা বলি করে কেতে তার বেদনা কষণ সহিবে তাকে বড় করিଥିଲା। পুত্র কেবে জানিপারে মাতার কন্দনা কেবে মেঘনাদ চিন্তা করিଥିଲା মোর মা মন্দোদরী তার দিল ভিতরে কাଣା বিধবা বলি করে তার মন ভিতরে কাଣା বিধবা বলি করে সে কেবে চিন্তা কলা। মন্দোদরী উপর ছলকে সিনা রাবণকে কহুଥିଲା যে সীতাଙ୍କୁ তুমি আনিছ কাঁ করুছ সেটা কিন্তু তার মনটা বহুত কান্দুଥିଲା। এ মা নিজর বহেন বহেন বে যদি সানলি বললি কটুচত বেলে বললির মন ভিতরে খনে ঠুক 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 হতে যাবে তো সেই পুଅ মেঘনাদ কেবে ବି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଚିନ୍ତା ନେଇ କରି କରି କେବଳ ଖାଲି ବାପାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବାପା ମାର କନ୍ଦନା କେବେ ବୁଝିପାରିଥିଲା ମେଘନାଦ? ମା ମନ୍ଦୋଦରୀ ସବୁବେଳେ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଯେ ମୋର ସୀତାକେ ଯଦି ଲଙ୍କାକେ ଆନମୁ ବୋଲେ ଆମର ବଂଶ ନାଶ ହେଇଯିବ। ଆଉ ବଂଶ ନାଶ ହେଲା ଏକା ତାର ରାବଣର କେତେଟା ବଂଶ ଥିଲା ଜାଣିଛ? কেতে লোক 18 ଗଣ୍ଡା କୁମରକୁ 1300 ନାତି। ତ 18 ଗଣ୍ଡା କୁମର 1300 ନାତିକେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେବଳ ସୀତାଙ୍କର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଲେ। କରିଦେଲେ नारी के तुम्हें सामान्य ने बोलबो নে বুয়া তেনো সামান্য বর্ষ মোর নারী কে দেখু বলে এড়ে আছে সামান্য নিনা एही परि जान जान पुराण विधान रामायण रस कथा करहे श्रवण रामायण रस कथा
ହେଲା ରାମାୟଣ କଥା আর কিনটা আছে কহ আর কোনে ଥିଲା গো ମୋ ଶାଶୁର ଆଶା କଲା କାଟା কালিয়া হো হি পড়তে উলার পাথর পড়ি হি মোর মুড়ে যায় তামর বাজিরে কালিয়া সেঠানে মোর হি জীবন যায় তা চালি হি মোর কালিয়া সেঠানে মোর হি জীবন যায় তা চালি ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମତେ ଚୁମା ଦଉଥିବ ତ ତମେ ଆରେ ଫଟୋ ଗୋଟେ ଘିଚିବି ନିତେବା ଫଟୋ କେ ବି ଘରେ ଥିଲା ବେଲେ ମୋର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବାପା ବାମ୍ଫା ଏନ୍ତା ମୁଇଁ ସବୁଦିନ ଏନ୍ତା ବାପା ବାରି ଥିମି ମୁଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆରେ ମୁଁ ତ ଖୁସି କରଉଥିମି ନାଇଁ ଗো ବାପା ଦୁଇ ପଦ କହ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଆମର ଦନ ଦୁଇ ପଦ ଓଲି ଦିଅ ପ୍ଲିଜ କେନ୍ତା କହ କେନ୍ ଗୀତ रमाकांत बाबू के धन्यवाद मुई बाबू के क्रिकेट शुणुली 20 वर्ष है बाबू के मुझे बर्तमान मुए देखली धन्यवाद रमाकांत बाबू के जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ यहाँ आमर पश्चिम ओडिशार सबुठार बड़ बड़ कलाकार आमर सर्वेश्वर भई दादा भी आसीथिले आ एटा पठैछन परे तांकर गीत गोटे भी गायमा झरणा पानी परे गायमा सेटा सेठाने मोर जीवन जयता चाली ही मोर कालिया সেঠানে মোর জীবন যেতা চালি বর্দে উলের পথর পড়ি বর্দে উলের পথর পড়ি উড়ে যায় তামর বাজিরে কালিয়া সেঠানে মোর জীবন যেতা হে মোর কালিয়া সেখানে মোর জীবন যেতা চালি 22 বাহার চগলা বেলকে 22 বাহার চগলা বেলকে ওর যায় তামর খসি রে কালিয়া এনা দেখেছি কালিয়া সেখানে মোর জীবন যেতা চালি হে মোর কালিয়া সেখানে মোর জীবন যেতা চালি
ডাকলে নিহাতি ভাବରେ শুনবে শুনবে বাপা কে মুই ডাকি ডাকি থকি গলি দেখ এ মা বিলকুল কুল 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 থাকি গল নাই শুনলে মোর ডাকি বাপা বাপার সঙ্গে কি রহিসন এ মা বাপার সঙ্গে কে থিবা বাপার সঙ্গে বাপার বাইক রহেছি বাপার সঙ্গে মা রহিসন না মা ফের রহুতিবে মার মমতা পণ তো ছাই সুখ দুঃখ দুনিয়ার আশরা সেই মা কে যদি আমি এক মন এক চিত্রে ডাকমা নিহাতি ভাବରେ মা শুনবে গ্যারান্টি শুনবে ডাকি দেখমা ডাকি তো দেখো ই মোর মা গো ই মোর মা গো ই মোর মা গো হি মোর মা দেবঙ্কর গীতে মাগো কলা সুরা পান করি মাগো বিভূষণ হেলো দেবতাঙ্কর মান রক্ষা তুহি মাগো মাগো জগত জননী মাগো মহিষমদিনী সিংহ পিঠি বসি অছু তুই গিরি নন্দিনী জগতর জননী মাগো মহিষমদিনী সিংহ পিঠি বসি অছু তুই গিরি নন্দিনী ডাক শুণ মাগো জগতর কলিনী তোর নাকে ধরি মাগো ততে ঘরে ধরি নাকে ধরি মাগো ততে ঘরে ধরি
डाकलू मां नहीं सुनले बापा को डाकलू बापा की है नहीं सुन हाँ 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 डायलॉग चलवा जे चलवा जनता चलवा जे जनता हमरे नहीं पारो ट्रेन गाली गला भाई जो छोटा छोटा आजे हमरा बामा मस्कुल शिव मंदिर रे शिवंकर पूजा हाँ जगन्नाथ मंदिर रे जगन्नाथंकर पूजा है गो श्री राम मंदिर रे श्री रामंकर पूजा हाँ श्याम घरे श्याम घर पूजा प्रकृत रे भगवान किए गणेशंकर अग्र पूजा करा जाए कहीं राधा कृष्ण मिलन 4टा समय रे हुए कहीं केन भगवान के मानु छ ए मां मुई बोले भगवान बोले सटा के मानसी ना गो केनटा गो भगवान बोले मुई निजे मुई भगवान ना हेलो बोले तुमको भगवान हेलो राक्षी ग्राम समस्त मोर पितृतुल्य एवं वयोज्येष्ठ मान को विनम्र अनुरोध किबा अन्य ग्राम रो भी आसीथिबा दर्शक बंधु मान को मोर कोटि कोटि नमस्कार। आज आमे यूट्यूब माध्यम रे रमाकांत बिस्सी जे कि सारा ओडिसा रे सांचल सृष्टि करिछन आपण माने समस्त देखि पारिछन जे यूट्यूब दिन रे समस्त बुझी पारिछन देखि पारिछन भी मोर कहबार कथा आज आमर गाँ राक्षी ग्राम को पाद मारी छे जे कि सारा ओडिसा रे सांचल सृष्टि करछे तो मोर बाबा काका भाई समस्त को मोर विनम्र अनुरोध लेटर माध्यम रे किछि तांके पचराबार नाही काहे कि जहा जानि छन से आमके दंड माध्यम रे आमके देखाबे आज आमे चाहूछु खाली हरिवंश माध्यम रे सुनमु आमे आज आमे कोनसे गछे आम गछे लिम फली थिला के सजना गछे आम फली छे आमे जानबार नाही पदे सुने कान पाइमु आमे तेनु करी जहा हमर दंड माध्यम रे राधा कृष्ण लीला छे से लीला माध्यम रे मन जानबार छे अति गैर मैं शेष करू छे वंदे मातरम जननी वंदे हाय श्री हरि बोले पार्थ रे धन्यवाद ए भिला भगवान समस्तंकर मंगलमय करंतु बोला आनंद के एक बार हरि हरि बोल ग्रामवासी मध्य मंगल हो एक बार आगंतु राज बहु लक्ष्मी सकलार सिद्धि आर्वाचरणम दुष्ट विनाश हेतु हरित जगविंदम चरणारविंदम बोल जय जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भव तुम्हें आमे किए पूजा करुछन शिव को किए विष्णु को किए कृष्ण को समस्तंकर भक्त अलग अलग समस्तंकर भक्ति अलग अलग किंतु भगवान होचन गुटे गुटे आदि एवं अनादि ठारू ही समस्त आमे जन्म भगवान सबु असुर के मारवा पई अनेक रूप धारण करिछन आ अनेक रूप रे अनेक भक्त अनेक भगवान को भल पाइबारे पूजा करिछन किंतु भगवान होची गुटे गुटे जोग माया एवं निराकार तांको ठारू ही समस्त सृष्टि हाय गो मा संतोषी सकार परम ब्रह्म ज्योति मा संतोषी हकारे पानु चुगो हकारे पानु चुगो बसी मा संतोषी नाम धरी जिमा पिला आज मा संतोषी सकार परम ब्रह्म ज्योति मा संतोषी हकारे पानु चुग बसी तपसी चरणे शरण निम
সন্তোষে সকার পরম ব্রহ্ম জ্যোতি মা সন্তোষে হকারে পালো চোখ বসে মিলো থাও দর্শন মা জনমে জনমে মিলো থাও দর্শন ষোড়াক্ষর মন্ত্র হেউ জপমালি ষোড়াক্ষর মন্ত্র হেউ জপমালি চরণে করে গো প্রণতি মা সন্তোষে সকার পরম ব্রহ্ম জ্যোতি মা সন্তোষে হকারে পালো ছোগ ভগবান আমার ডাকে নাই কাহিলা যে নাই শুনো এটা হচ্ছে ঘোর কলিযুগ হ্যাঁ হ্যাঁ সত্য যুগরে ଥିଲା ধ্যান ধ্যান ত্রেতয়া যুগরে যজ্ঞ যজ্ঞ দ্বাপর যুগরে সেবা সেবা কলিযুগে কেবল নাম নাম সত্য যুগরে চারিপাদ ধর্ম ଥିଲା ভগবান কো তপস্যা কলে হ্যাঁ। ভগবান নিজে ভক্তঙ্কর পাশকে আসুଥିଲେ আসুথুলে ত্রেতয়া যুগরে যজ্ঞ করি করি প্রভু রামচন্দ্রকে পাইଥିଲେ দ্বাপর যুগরে গোপী মানে সেবা করি করি কৃষ্ণଙ୍କୁ পাইଥିଲେ হেলে কলিযুগে কেবল নাম সেই নামକୁ ଟିକେ প্রভুঙ্কর গান করি করি কলিযুগ ভব সাগরু আমি মুক্তি হেমা বুঝি পারুছ জয় হয়ে তো গান কর্মা কেন্দা করো প্রভুঙ্ক নাম ই মন ভজুথা তুই হরি নামরে